Good evening and welcome back to One TV News with me, Esma. Deputy Chief Minister Bhatti Vikramarka Mallu has urged bankers to refrain from concerns over the Hydra initiative, assuring them that the state government is committed to protecting both the interest of banks and consumers during the construction of buildings. Speaking at special bankers conference at Praja Bhavan on Wednesday, he clarified that the role of the Hydra would be limited to safeguarding lakes, parks and ensuring traffic regulation, while government departments like GHMC and town planning would be responsible for overseeing construction approvals. The Deputy CM emphasized that the state government would continue to uphold its responsibilities regarding security, encroachment prevention and maintaining public spaces. ఈ స్టేక్ హోల్డర్స్ని ఇన్వాల్వ్ చేసి అంటే సివిల్ సొసైటీకి సంబంధించినటువంటి మేధావులను కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసి వారు ఇచ్చినటువంటి సమాచారాన్ని కూడా తీసుకొని ప్రశ్నలను వాటిలో పొందుపరిచామని చెప్పడానికి కూడా మీ ద్వారా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. అట్లాగే ఈ చేసే ప్రక్రియను కూడా సింప్లిఫై చేస్తూ ప్రతి ఎన్యూమరేటర్కి ఒక 150 ఫ్యామిలీస్ కంటే ఎక్కువ లేకుండా ఉండేటట్టుగా ఈజీగా ఉండేటట్టుగా చేసే కార్యక్రమాన్ని కూడా చేపట్టడం జరిగింది. అట్లాగే ఈ ఎన్యూమరేటర్లు ప్రతి 10 మందిని పర్యవేక్షించడానికి ఒక సూపర్వైజర్ని కూడా నియమించడం జరిగింది. ఈ సూపర్వైజర్లందరినీ కూడా కోఆర్డినేట్ చేస్తూ ఎన్యూమరేటర్స్ని కోఆర్డినేట్ చేస్తూ జిల్లా స్థాయిలో కలెక్టర్లు నిత్యం పర్యవేక్షిస్తూ ఉంటారు. అట్లాగే జిహెచ్ఎంసీకి సంబంధించి కూడా ఎన్యూమరేషన్ సంబంధించిన బ్లాకులుగా గుర్తించి ఆ బ్లాక్ వైజ్ అందులో కూడా మళ్ళీ సేమ్ సిస్టమ్ 150 ఫ్యామిలీస్ ఉండేటట్టుగా ఎన్యూమరేటర్కి కేటాయించడం జరిగింది. రాష్ట్రంలో ఈ బ్లాక్స్ అన్నిటినీ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత వాటిని అమలు చేయటం కోసం 94,750 మంది ఎన్యూమరేటర్లని ఎంపిక చేయటం జరిగింది. ఇందులో జిహెచ్ఎంసీలో 24,488 మంది, ఇతర ప్రాంతాల్లో 70,262 మందిని ఎంపిక చేయటం జరిగింది. వీరందరికీ పర్యవేక్షించడానికి 9,478 మంది సూపర్వైజర్లను కూడా ఎంపిక చేసి అట్లాగే జిహెచ్ఎంసీలో 2,332 మంది సూపర్వైజర్లను ఎంపిక చేసి వారికి వీరికి సూపర్వైజర్లు ఎన్యూమరేటర్లు అందరికి కూడా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళని క్షేత్రస్థాయిలో పంపించడం జరిగింది. ఈ ఎన్యూమరేటర్లు సూపర్వైజర్ని గైడ్ చేయడానికి కూడా కలెక్టర్ల స్థాయిలో కూడా కాన్ఫరెన్స్ కండక్ట్ చేసి వారికి కూడా దీనికి సంబంధించినటువంటి ఈ చేసేది అసలు ఈ కులగణను ఎందుకు చేస్తున్నాం, దానికోసం ఏ రకమైనటువంటి సూపర్వైజర్ని, ఏ రకమైన ఎన్యూమరేటర్ని, ఏ రకమైనటువంటి ప్రశ్నపత్రాలని తయారు చేసుకుని ముందుకు పోవాలనేటువంటి అంశాలని కలెక్టర్స్ కూడా స్పష్టంగా కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా తెలియజేశాం. సో దయచేసి దీన్ని పూర్తి స్థాయిలో ఈ ఎన్యూమరేటర్స్ ఇళ్ళకు వచ్చినప్పుడు అంటే దానికి సంబంధించి ముందే హౌస్ లిస్టింగ్ కూడా జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ హౌస్ లిస్టింగ్ ప్రకారం ఏ ఎన్యూమరేటరు ఏ తారీఖు ఎప్పుడు మీ ఇంటికి వస్తాడో కూడా ముందే తెలుస్తుంది. కాబట్టి దయచేసి ఆ ఇళ్లలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళంతా కూడా ఆ సమయానికి వారికి అందుబాటులో ఉండి సమగ్రమైన సమాచారాన్ని ఎన్యూమరేటర్స్కి ఆ ప్రశ్నపత్రంలో ఉన్నటువంటి వాటికి అందించవలసిందిగా నేను ప్రజలందరికీ కూడా సౌహృదయంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. అట్లాగే ఈ సర్వే సమయానికి వారి కుటుంబ సభ్యులకు సంబంధించినటువంటి ఆధార్ కార్డులు ఉంటే ఆధార్ కార్డులు, ధరణి పాస్ పుస్తకాలు, రేషన్ కార్డులు సిద్ధంగా ఉంచుకోవాల్సిందిగా, ఇది
అంటే ఆ సర్వే చేయడానికి త్వరితగతిన ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి వాటిని అందుబాటులో ఉంచుకోవాల్సిందిగా చెప్తా ఉన్నాను. అట్లాగే ఎప్పటికప్పుడు ఆ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి కలెక్టర్స్ కూడా మీ ద్వారా నేను వారితో చేసే కాన్ఫరెన్స్తో పాటు మీడియా ద్వారా కూడా వారికి కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. ఎప్పటికప్పుడు ఆ జిల్లాల్లో ప్రతిరోజు సాధ్యమైనంత మేరకు ఈ కుల గణనకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని సాధ్యమైనంత మేరకు వారి జిల్లా స్థాయిల్లో ప్రెస్ కాన్ఫరెన్సెస్ ద్వారా మిగతా మాధ్యమాల ద్వారా సాధ్యమైనంత ప్రచార కార్యక్రమానికి కూడా అంటే సంపూర్ణమైన సమాచారాన్ని ప్రజలకు అందించే విధంగా వారి ప్రయత్నం కూడా చేయవలసిందిగా వారికి కూడా చెప్తా ఉన్నాను. Chief Minister Revanth Reddy has announced plans to hold a large-scale student gathering in Hyderabad on November 14, coinciding with the birth anniversary of former Prime Minister Jawaharlal Nehru. The event will focus on educational reforms, with the Chief Minister expected to reveal key decisions to enhance the state's education system. Among the announcements, the approval for the second phase of integrated residential schools in additional assembly constituencies is anticipated. Additionally, students from the Mahatma Jyotiba Phule Samaj Kalyan hostels in Vyara and Madhira, along with schools and college representatives, met the Chief Minister at the Secretariat on Wednesday to express their gratitude for increased diet and cosmetic. Hyderabad Mayor Vijayalakshmi conducted a surprise visit to the Greater Hyderabad Municipal Corporation or GHMC headquarters today, expressing strong dissatisfaction over employees failing to report for duty on time. During her visit, the mayor highlighted the backlog of applications in the town planning department under the Prajavani program, noting that despite numerous submissions, no significant action had been made to address them. She also pointed out delays in responding to departmental correspondence. Taking a firm stance, Major Vijayalakshmi directed officials to compile a list of late-coming employees, warning that such lapses would no longer be tolerated moving forward. Former Jammu and Kashmir Chief Minister and PDP President Mehbooba Mufti has expressed disappointment over the National Conference's recent proposal regarding Article 370. Addressing a press conference, she stated that while the proposal raises concerns about the revocation of special status, it falls short by focusing on negotiations instead of directly declaring the repeal as unconstitutional. Mehbooba emphasized that the People's Democratic Party or PDP is now considering revising the proposal to explicitly call for the restoration of both Article 370 and 35A, reinforcing their commitment to safeguarding the region's constitutional rights. देर आए दुरुस्त आए और आज पीडीपी ने ये साबित किया कि नंबर मैटर नहीं करते हैं। अगर अपोजिशन के पास एक आदमी हो, दो हो, तीन हो, तो वो अगर उनकी नीयत साफ हो, उनके पास अपना एक क्लियर कट एजेंडा हो, उनका इंटेंशन बिल्कुल ईमानदार हो, तो वो एक मेजॉरिटी वाली जमात को, सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, जो उनकी कमिटमेंट है सरकार की, कि उसको पूरा करना है। तो मुझे लगता है कि जो वहीद पर्रा ने इनिशिएट किया और जिस वक्त उसको उमर साहब ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, कैमरा के लिए हो रहा है, तो आज मुझे लगता है ये पीडीपी की ही मेहनत का और उनका जो उन्होंने उस वक्त ये मसला उठाया, उसका नतीजा है कि आज जो वजीर आला ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, कैमरा के लिए किया जाता है, हाफ हार्टेडली, आई विल से हाफ हार्टेडली, दिल बर्जास्ता होकर उन्होंने जो, क्योंकि जो रेजोल्यूशन लाया है अनफॉर्चुनेटली उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि हम मुखालिफत करते हैं 2019 में जो फैसला हुआ है, न ये कहा गया है कि 370 को रेस्टोर करो, बल्कि ये कहा है कि हमारा कंसर्न है, इस पे डायलॉग होना चाहिए। किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ डायलॉग होना चाहिए। किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? जिन्होंने आज भी इसकी मुखालफत की, उनके साथ डायलॉग होना चाहिए। तो मैं समझती हूं कि जो पीडीपी का रेजोल्यूशन था वो बेहतर था। ये जो आज सरकार की तरफ से रेजोल्यूशन आया है, इसकी लैंग्वेज बेहतर हो सकती थी कि इसमें ये कहा जा सकता था, जैसे पीडीपी रेजोल्यूशन में था, कि जो 2019 में फैसला किया गया हम उसकी मुखालफत करते हैं,
उसको कंडेम करते हैं और साथ ही में ये कहा जाता कि ये जो हाउस है ये रिजॉल्व करता है कि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस 370-35A को रेस्टोर किया जाना चाहिए ओरिजिनल पोजीशन में, बजाय ये कहने के कि हमें फिक्र हो रही है, हमें कंसर्न है, एक डायलॉग होना चाहिए और उसके बाद मुल्क की जो यकजहती को उसको, इसमें मुल्क की यकजहती और इसमें क्या आपस में क्या कनेक्शन है। तो मुल्क तो डाइवर्सिटी के लिए ये मुल्क माना जाता है और इसी डाइवर्सिटी को देखिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने 1947 में हाथ मिलाया था कि ये मुल्क एक डाइवर्स है, इसमें यूनिटी, डाइवर्सिटी में यूनिटी है। तो मैं कहती हूँ चलिए देर आए दुरुस्त आए, अच्छा किया और हम लोगों ने भी इसको सपोर्ट किया, पर शायद हम आपस में डिस्कस करके हो सकता है इस रेजोल्यूशंस में कुछ हम अमेंडमेंट्स लाएं, जैसे कि जो वर्ड है जिसमें अपोज नहीं किया गया है, उस फैसले को कंडेम नहीं किया गया, अपोज नहीं किया गया, मे बी वी मे ब्रिंग दैट अमेंडमेंट। और साथ ही बजाय इसके कि कंसर्न है हमारा, हम ये कहें कि वी रिजॉल्व दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्टोर्स द स्पेशल स्टेटस 370-35A, तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते लोगों को धोखा दिया जाए, हम चाहते हैं लोगों के साथ ईमानदारी हो। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, सरकार ने अब एक कदम ले लिया तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छी बात है, हम उसको वेलकम करते हैं, मगर मैं समझती हूँ पीडीपी का काम है दूसरा स्टेप लेना, जो इस रेजोल्यूशन में कमियां हैं, खामियां हैं, उनको दूर करने के लिए इसमें अमेंडमेंट्स। Delhi is grappling with a sharp rise in mosquito-borne disease as dengue cases have surged past 4,000, with 480 new cases confirmed just last week. Alongside dengue, the city has reported 23 new malaria cases and 24 chikungunya cases, bringing the total number of malaria patients to 709 and chikungunya cases to 151. Health experts warned that if this trend continues, the risk of these diseases may escalate further in November as mosquitoes thrive in cooler weather. In October, Delhi recorded its highest number of dengue cases in 4 years, with 2,431 new infections, signaling a growing health crisis in the capital. Congress leader Rahul Gandhi reiterated his support for a caste-based census during his address at the Samadhan Samman Sammelan in Nagpur on Wednesday. He argued that such a census would provide a clear picture of the injustices faced by Dalits, backward cases and tribals, and help assess their current social and political standing. Gandhi also announced that the Congress party, if voted to power, would work to abolish the 50% cap on reservation, ensuring a more inclusive and comprehensive system. Reflecting on the legacy of Dr. Bhimrao Ambedkar, he described the Indian Constitution as not just a document but a way of life that guarantees rights and equality, which he emphasized must be fiercely protected. एक छोटी सी आवाज आई, छोटी सी थी, जाति जनगणना। वो कोने से आई, वो ऐसे मतलब अगर मीटिंग हो, वो 200-300 लोगों ने नहीं कही, वो एक आदमी आया कोने से कहता है जाति जनगणना, और फिर आस्ते आस्ते वो जाति जनगणना, जाति जनगणना, जाति जनगणना फैलती जा रही है। इसको हमने जाति जनगणना नाम दिया है। जैसे अंबेडकर जी की सोच, बसवना, गांधी जी की सोच को हमने यह नाम दिया है कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे ही जाति जनगणना को हमने नाम दिया है, मगर जाति जनगणना का असली मतलब न्याय है। क्योंकि अगर इस देश में 90% लोगों के पास कोई पावर ही नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई धन नहीं है, कोई एसेट्स नहीं है, तो उनका क्या मतलब है? आपने कहा, यह शब्द बहुत यूज होता है आजकल, समानता, आदर, रिस्पेक्ट।
मेरी सोच है कि बिना पावर की, बिना धन के रिस्पेक्ट का क्या मतलब है? कोई भूखा मर रहा है, उसकी कोई सुनता नहीं है, 24 घंटा दुखी रहता है, और मैं जाके उस पर माला लगा दूं को भैया मैं आपकी इज्जत करता हूं, उसका क्या मतलब? उससे अच्छा उसे शक्ति दो, उसके लिए रास्ते खोलो, उसको थोड़ा सा धन दिलवाओ, उसको थोड़ी पावर दो, और फिर आपकी रिस्पेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर वो अपने आप रिस्पेक्ट ले जाएगा, है ना? तो मैं चाहता हूं कि ये जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने है, और ये छुपा हुआ है, इसकी झलकें दिखती हैं, हर रोज दिखती हैं। कल मैं रायबरेली में हमारी एक मीटिंग होती है, एमपीज की मीटिंग होती है, दिशा मीटिंग, उसमें गया। गलती से मैंने कह दिया भैया ये जो सब अफसर हैं अपना परिचय कर दीजिए। गलती से कह दिया मैंने। अब परिचय शुरू हुआ, उसमें मुझे एक दलित नाम ना सुनाई दे, एक ओबीसी नाम ना सुनाई दे। फिर मैंने पता लगाया, मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा भैया ये इन सब के नाम निकालो और पता लगाओ इनमें से ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटी के कितने हैं। झलक दिखी, 80% एक दो कम्युनिटीज के, बाकी कोई नहीं। झलक दिखी। कभी कभी मैं गंगाराम अस्पताल चला जाता हूं, वहां पे दिखती है। वहां पे मैं ढूंढता हूं भैया ये कोई दलित डॉक्टर दिख जाए मुझे, एक आदिवासी डॉक्टर दिख जाए मुझे, एक ओबीसी डॉक्टर दिख जाए। कॉर्पोरेट इंडिया में देखता हूं भैया नाम मिल जाए एक, 500 कंपनियां हैं, 16 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने माफ किया है, 20-25 लोगों का मैं देखता हूं भैया इनमें से एक मिल जाए दलित, एक आदिवासी यहां मिल जाए, एक जनरल कास्ट का गरीब मिल जाए, ओबीसी मिल जाए, कोई नहीं मिलता। तो अगर आप देखना चाहते हो सब जगह दिखेगा। जुडिशरी में हाई कोर्ट्स देख लीजिए, बड़े बड़े अफसरों को देखिए, 90% हिंदुस्तान उसमें आपको दिखेगा ही नहीं। और आजकल तो मैं मतलब डेटा का टाइम है, मैं तो निकालता रहता हूं, मेरे पास लिस्ट है, कभी मैं आपको दिखा दूंगा, चौंक जाओगे आप लोग, ये हो क्या रहा है। अदानी जी की कंपनी में मैंने मैनेजमेंट टीम को देखा, कौन लोग हैं ये, उसमें आपको एक दलित नहीं मिलेगा, एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। 5% लोग हिंदुस्तान को चला रहे हैं। Ukrainian President Vladimir Zelensky congratulated Donald Trump after his victory in the US presidential election, expressing hope that Trump's leadership would help bring peace to Ukraine. While acknowledging the importance of strengthening cooperation between Ukraine and the United States, Zelensky voiced concerns over Trump's previous statements regarding foreign aid.
Trump had repeatedly suggested during his campaign that he would prioritize domestic spending over foreign assistance, raising questions about his stance on continuing US military and economic support for Ukraine. Under President Biden, the US has provided significant aid to Ukraine on its ongoing war with Russia, but Zelensky fears that Trump's presidency would lead to reduction in that vital support. Шановні українці, українки, сьогодні дійсно особливий день, і в усьому світі одна новина привертає всю увагу. Абсолютно переконливий результат виборів в Америці, чітке лідерство президента Трампа. Я вітаю із цією перемогою. Взагалі для нас в Україні, в усій Європі надзвичайно важливо було увесь час чути слова тоді ще 45-го президента Сполучених Штатів про мир завдяки силі. Peace through strength. І коли це буде принципом політики 47-го президента Сполучених Штатів, Америка і увесь світ від цього точно виграють. Недаремно так часто тепер згадують Рональда Рейгана. Люди хочуть впевненості, хочуть свободи, нормального життя. І для нас це життя без російської агресії. І з сильною Америкою, з сильною Україною, з сильними союзниками. Ми в цьому році говорили вже з президентом Трампом і телефоном в липні, і особисто на зустрічі у вересні. Це були хороші розмови. На рівні команд маємо взаємодію, як і завжди. Безперечно, цінуємо двопартійну підтримку Сполучених Штатів. По всім пунктам плану перемоги ми говорили на зустрічі в Нью-Йорку, також на зустрічах у Вашингтоні, в Конгресі, в Білому домі, і щодо оборони, і щодо економіки, і щодо майбутнього після війни. Ми маємо потенціал для міцнішої співпраці. Це те, що зробить і Україну, і Америку, і увесь вільний світ більш успішним. At least 57 people were killed and more than 50 injured in a series of Israeli airstrikes across eastern Lebanon on Wednesday. According to the national news agency and local media, 33 airstrikes targeted towns and villages in the Bekaa Valley and Baalbek Hermel regions. The attack caused extensive damage, particularly in Baalbek, where the residential areas and the historic Al-Manshia building were severely hit. Baalbek Mayor Mustafa Al-Shal reported that the building was completely destroyed. Rescue teams are on the ground, but the death toll is expected to rise as search and recovery efforts continue. The airstrikes have left Lebanese civilians in a dire situation, prompting urgent calls for swift humanitarian relief. That's all for today. Stay connected for more updates. Thank you.